بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. سلام عليكم. أما بعد، عليكم بالتواصل وتبادل وإياكم والتدابر وتقاطع. इमाम अली अलैहिस्सलाम अथ वसियत हिंदिस आखिरी हिस्सस मजन फरमावान अस कोर अर्ज कि यह सोरे इंसानी माशर बनाने खतर इमाम मुत्तकीन फरमावान यह वसियत, लिहाजा फरमावान अजीज़ो ए इंसानो ए बनी आदम अलैकुम बितवासुल तह पे लाजिम कि तुम गसिव पान वन रलित आसिन। तवासुल यानी वसल, वसल यानी रलित आसिन। व तबादुल बे करियो अख अकिस मदद, अख अकिस पेठन करियो खर्च। क्या करियो अख अकिस पेठन खर्च? तिकाज यम सात इंसान कंसे मदद छु करान, यह मदद करुन छु इंसानस तभी तौर पे अख मोहब्बत अख उन्स उल्फत करान इजाद और यह छु मुत्तसिल गसान इंसान अमिस इंसान यम अमिस पेठन खर्च आसि कोरमुत। लिहाजा अगर माल कर खर्च, अगर इल्म कर खर्च, अगर पन बे कह चीज़ यम सह बेस इंसानस मदद वातनयित, चाहे इज्तिमाई मनसब आसि, चाहे बाकी मसाइल आसन, यम ते तरीक इमाम कायनात वनान फरमावान कि यह इंसान अगर माशरू बनावन अत थव वसल रोज, फसल मकर क्या। व इयाकुम व तदाबुर व तकातो, तदाबुर यानी दुबुर, अख अकिस कुन मह करियो पुश्त क्या, यानी अख अकिस फिरव बुथ क्या। व तकातो, अख अकिस षनिव क्या, षटिव मह क्या। तिकाज दीन आव, दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह ना आव न चटन खतर क्या, बल्कि आव यह वाटन खतर। लिहाजा जरूरत अमिक अथ हज अगर माशरू बनावन, अगर उम्मत बारसस अन, उम्मतस अंदर गस वसल आसन, कनेक्शनस गसन आसन, कनेक्टिविटी गस ज्यादा आसन। मगर अफसोस कि यह उम्मत, यह इंसान वुचान मसलकी मुनाफरतन मजन, फिरकई मुनाफरतन मजन और कबीलई, महली, शहरी, मुल्की सतह चुजन मुनाफरत क्या शैतान सिफत इंसानो पैद कर। यह इमाम अली अलैहिस्सलाम सज यह वसियत रोज तथ बिस्तर मरगस पे। अजीज़ो, इमाम अली अलैहिस्सलाम वनकसन यह वसियत करान अस इंसान वनकस ना इमाम शहीद गसान, यह तसलसल शहाद, यह नूर, यह मा अस निश गब, यह हाजिर, वनकसन इमाम शहीद गसान। अगर नई अत वसियतस पे अमल करो, अगर नई वसल करने कोशिश करो, जनजो वनकसन इब्न मलजम सुंद रोल अदा करान। इमाम कायनात फरमावान कि मे दितो इंसाफ, मेन वसियत यह, मानो अजीज़ो, मानो उम्मतियो, ए इंसान ए बनी आदम ऐ मेन वसियत यह वसल कर, यह ना फसल करक। तेल फसल करान, तेल षटान, बुथ फिरान, पे तम पतन दावा करान मुहब्बे शाह, हुब्बे शाह, मुहब्बे अमीर कायनात अलैहिस्सलाम। कित पे हेको दावा करित? अली तकाज करान च रलाव पन पान और बस उम्मती बनित वनान ना, तिकाज यह मोन दड़, यह मोन गढ़, यह मेन पार्टी, यह मोन महल, यह मोन, यह षटुन। दपान तवासुल करियो, तबाजुल करियो, यह ना पान वन षटिव, तिकाज यह शैतान सज काम। इस्लाम आव अमि खतर कि च रलख पानस सतन। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम सज अख रवायत कर बह नसन नकल, तिम फरमावान ला यजालु इब्लिसु फरिहन, इब्लिस हमेशा तीतिस कालस शाद आसान, चर पोप आसान करान, महतजरल मुस्लिमान, यीतिस कालस ज मुसलमान बय पान वन अलग अलग आसन, अख अकिस निश नाराज आसन। यीतिस कालस यम नाराज आसान, शैतान चर पोप आसान करान, शैतान खुशहाल आसान। फैजल तकया, यम सातन यम पान वन रलान, यम सात यम वसल करान, यम सात यम मुलाकात करान, इस्तक़त रकबताहु, सह पन्ने जंग ठासान कथ जमीनस, जमीनस जंग दिवान, यानी कोठ दिवान जमीनस। क्या कोठ दिवान जमीनस? कम सात इंसान कोठ दिवान जमीनस यम सात ना इंसानस कह मुसीबत, यूत बोड़ मुसीबत अमिस शैतानस पे अम सात ज मुसलमान बय पान वन रलान। व तखल्लअत अवसालहु,
اَمہِ ساتہٕ ہسا چھِ أمۍ سٕنٛدِ نالہٕ نکھ یِم زَن چھِ آسان کٲشِر پٲٹھۍ وَنوس تِم چھِ أمِس یَلہٕ گژھان ژھٮ۪نان اَکہِ چھِس ؤسۍ پٮ۪وان وَنادا پَتہٕ چھُ آسان کرٛٮ۪کہٕ دِوان یہِ شیطان یا ویلہو ما لقیہ من الصبور ہے مےٚ کُس مُصیٖبت پیوٚو یِم کِتھ پٲٹھۍ رَلے یہِ چھُ آسان اِنسان پَتہٕ شیطان چھُ پَتہٕ آسان یِم کرٛٮ۪کہٕ دِوان لہذا اِسلام آو رَلاونہٕ خٲطرٕ اِسلام آو تمام تِم یِم زَن اَسہِ پانہٕ ؤنۍ بیریٲرٕس چھِ یِم زَن اَسہِ پانہٕ ؤنۍ لَبہٕ چھِ کھاجمَژٕ بیرٕ چھِ کھاجمَژٕ یِم بیرٕ ژَٹنہٕ خٲطرٕ آو اِسلام اِمام علی فرماوان کہِ تُہۍ وٲتِو اوٚتنَس میٛٲنۍ ؤسِیت چھو یہِ نہ تُہۍ ژٔٹِو آز یُس زَن وۄنۍ نوٚو اَکھ مُشکِل اَسہِ یِمَن کینٛژھن ؤرۍیَن منٛز بارسَس آو وۄنۍ کٔرۍ شیطان صِفت اِنسانو تِم وسٲیِل اِستعمال ییٚمہِ سۭتۍ زَن نہٕ وۄنۍ معاشرٕ منٛزٕے یوت ژوٚٹُن نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ گَرَس منٛز تہِ ژوٚٹُن اِنسان پنٛنٮ۪ن بٲژَن اَنٛدر سُہ گوٚو میٖڈیا ترٛوونَس ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان پنٛنِس سوشَل میٖڈیاہَس منٛز مَس گوٚو موج گٔے اَکہِ سایڈٕ مول گوٚو بیٚیہِ سایڈٕ بَچہِ گٔے بیٚیہِ سایڈٕ خوٗب یِم أکسٕے جایہِ جِسمٲنی لحاظ سٲری أکسٕے جایہِ مگر روٗحٲنی لحاظ فِکری لحاظ تمام اَکھ أکِس نِش ژھٔنِتھ لہذا ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ واٹھ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ وَسالت کَتِنَس ٲس کہِ اِنسان روزِ رٔلِتھ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ وَتھ کۄس چھِ ییٚتنَس اِنسان وِسالت کَرِ سُہ گٔے پنٛنِس اِمامَس سۭتۍ پنٛنِس وقتٕکِس اِمامَس سۭتۍ رٔلِتھ روزُن عزیٖزو یہِ چھُ کَران امیٖرِ کاینات ؤسِیت بیٛاکھ ؤسِیت یۄس زَن کَران چھُ اَتھ منٛز ٲخری حِصَس منٛز لا تترُکُ الامرَ بالمعروٗف والنہی عن المنکر یُتھ نہ امر بمعروٗف تہٕ نہی از مُنکر ترک کٔرِو یُتھ نہ یہِ ترٛٲیِو فیولّٰہ علیکُم شِرارکُم اگرے تُہۍ یہِ ترٛٲیِو یعنی امر بمعروٗف نہی از مُنکر تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ یُوَلّٰہ علیکُم شِرارکُم کہِ تۄہہِ منٛز یِم زَن شَر پسنٛد عناصر آسن یِم زَن شَرِ محض آسن تِم گژھنو تۄہہِ پٮ۪ٹھ حٲکِم تِم کرنو تۄہہِ منٛز کیٛاہ حکوٗمت ثُمَّ تُدعوٗنَ فَلَا یُسْتَجَابَ لَکُم پتہٕ ژھٲنٛڈوُن تُہۍ خۄداے سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز ٲسِو تُہۍ گِڑ گِڑاوان خۄداے سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز ٲسِو دُعاہن خٲطرٕ اَتھٕ تُلان تھوٚد دُعایچہِ محفلہٕ ٲسِو تُہۍ کران مگر خۄداے آسہِ نہٕ تِہُنٛد دُعا مُستجاب کران کینٛہہ کیٛازِ آسہِ نہٕ مُستجاب کران تُہُنٛد دُعاے خۄداے کینٛہہ تِکیٛازِ یِم شروٗر یِم تۄہہِ پٮ۪ٹھ حاکِم چھِ گٔمٕتۍ تَمیُک وجہ چھُو تۄہہِ ژھانٛڈُن أسۍ چھِ معموٗلن یِم زَن شَر چھِ آسان شروٗر یِم زَن چھِ آسان حٲکِم اَسہِ گٔمٕتۍ أسۍ چھِ کران آسان خۄدا وَنان ظُلُم ظٲلِم کر دفع یہِ ظُلُم ظٲلِم کر گژھِ دفع حٲکِمہِ عٲدِل کَرُن عطا یہِ کَتِنَس گژھِ عطا اِمام علی علیہ الصلوۃ فرماوان چھُ یَتھ ؤسِیتَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ امر بمعروٗف تہٕ نہی از مُنکر کرکھ اِجرا یہِ گژھکھ ژٕ اِجرا کَرُن چاہے پنٛنِس زبٲنۍ سۭتۍ چاہے پنٛنیو کَتھو سۭتۍ چاہے پنٛنیو اَتھو سۭتۍ اَمہِ سۭتۍ گژھکھ ژٕ امر بمعروٗف کَرُن ژٕ چھُکھ وٕچھان مُنکرات چھِ گژھان معاشرس منٛز مگر ژٕ چھُکھ زبان بنٛد تھٲیِتھ پتہٕ چھُکھ یِوان ژٕ چھُکھ وٕچھان ظٲلِم چھُ ظُلُم کران مظلوٗمس چھُنہٕ حق مِلان مظلوٗمس چھنہٕ پنُن سُہ اِنصاف مِلان یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ یَتھ موج کٔشیٖرِ منٛز تہِ وٕچھ کہِ کوٗتاہ بوٚڑ ظُلُم یعنی اَمہِ کھۄتہٕ کُس ظُلُم آسہِ یُس زن 3 ؤرِش بٔچی سۭتۍ آو گژھنہٕ تَمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اِنصاف ژھانٛڈنٕچ کوٗشِش چھِ کران تِمن برونٛہہ کَنہِ کیٛاہ چھُ یِوان کرنہٕ تِمن چھُ یِوان خوٗن کڑنہٕ تِمن اِنسانن تِہُنٛد خوٗن چھُ یِوان پامال کرنہٕ یِم عِصمتہٕ تار چھِ یِوان کرنہٕ پامال چھِ یِوان کرنہٕ اِنسانس چھُ وۄتھُن کیٛاہ چھُس کرُن امر بمعروٗف نہ کہِ أسۍ بیٚہمو مسجدن منٛز دُعا کرنہِ صرف دُعا چھِ کرٕنۍ یِم چھِ وٲجباتن منٛز دُعا کرٕنۍ اِنسان گژھِ خۄدایس سۭتۍ رٲبطہٕ برقرار تھاوُن اور خۄداے سٕنٛدِس محضرس منٛز اژنُک یُس زن اکھ ادب چھُ سُہ چھُ دُعا مگر یۄس ژےٚ معاشرس انٛدر خرٲبی چھےٚ یۄس ژےٚ پننِس محلس منٛز وٕچھان چھُکھ ژٕ یہِ چھُ کم تولان یہِ چھُ چھوٚن تولان یہِ چھُ مِلاوٹ کران چیٖزن منٛز یہِ چھُ ظُلُم کران پننٮ۪ن بچن سۭتۍ یہِ چھُ ظُلُم کران پننہِ آشنہِ سۭتۍ یہِ چھُ محلہٕ لیولہِ پٮ۪ٹھ اختلاف تُلان یہِ چھُ محلہٕ لیولہِ پٮ۪ٹھ تفرق تُلان اتنس چھُکھا ژٕ ژھۄپہٕ کٔرِتھ پتہٕ چھُکھ یِوان مسجدِ منٛز کران چھُکھ اتنس دُعا خۄدا وندا اسہِ کر حٲکمہِ عٲدِل عطا سُہ حٲکمہِ عٲدِل کتہِ یی اِمام علی علیہ الصلوۃ والسلام چھُ یہِ فرماوان خُدِ عدل چھُنہ یہِ چھُنہ خُدِ اِنصاف فرماوان چھُ یہِ یی تیٚلہِ ییٚلہِ ژٕ
امر بہ معروف کرکھ ییٚلہِ ژٕ نہی حظ مُنکر کرہکھ ژٕ نے گرس منٛز چھُکھ نہٕ کران وٕنکیٚس نہی حظ مُنکر ژٕ نے گرس منٛز چھُکھ نہٕ امر بہ معروف کران اوے کیاہ گژھِ وۄنۍ شرار یِم زن شر پسنٛد آسن تِم گژھنٕے ژےٚ حٲکِم یہِ کایناتس منٛز أسۍ کیازِ وٕچھان یتھ انسٲنی معاشرس منٛز ٹرمپس ہیوٗ شر پسنٛد عناصر یہِ گوٚو حٲکِم کیازِ گژھان صدامس ہیوٗ کیازِ گژھان قزافس ہیوٗ یہِ قزاف تریٖن انسان حٲکِم تِکیازِ اسہِ چھُ آسان امر بہ معروف تہٕ نہی حظ مُنکرس گنٛڈ تھوٚومُت کٔرِتھ امام علی علیہ السلام فرماوان میٲنۍ ؤصیت چھو یہِ اگرے معاشرٕ چھُ بچاوُن اگرے معاشرس منٛز ژےٚ انسٲنیت چھے قٲیِم کرٕنۍ انسٲنی ویلیوٗزن چھُے پُشتٕبٲنی کرٕنۍ حمایت کرٕنۍ ژٕ گژھکھ معاشرس منٛز امر بہ معروف کرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ امر بہ معروف کرکھ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ نہی حظ مُنکر کرکھ تِکیازِ بوٚڑ بارٕ مُنکر کُس چھُے بوٚڑ بارٕ مُنکر یُس زن وٕنکیٚس کایناتُک چھُ سُہ گوٚو یِہوے ٹرمپس ہیوٗ انسان ٹرمپس ہِش یِم زن مُختٔلِف ممٲلکن منٛز انسان چھِ اور أمِس حمایت چھِ کران لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیلہٕ بٔنِتھ یِم چھِ وٕنکیٚس بٔڑۍ بارٕ مُنکر یِمو مُنکرو نِش چھُ ژےٚ انسان بچاوُن یِمن مُنکراتن نِش چھُے بچاوُن امہِ پتہٕ ییٚمہِ ؤصیتُک ٲخری حصہٕ یتھ منٛز امام علی علیہ الصلوۃ والسلام رُخ بدلاوان پننٮ۪ن بچن کُنتھ ونان چھُکھ یا بنی عبدالمطلب اے عبدالمطلب سٕنٛدیو فرزندو کیازِ وۄنۍ چھُ قٕصاصُک مطلب لا اُلفینکم تخوٗدوٗنہ دِما المسلمیٖن یہِ نہ تُہۍ مےٚ پتن خوٗن ریٖزی کٔرِو تُہۍ ؤنِو یہِ کہِ سٲنِس بابس آو یہِ یا سٲنِس قومہٕ کِس سٲنِس قبیٖلہٕ کِس نفرس آو ضرب لاینہٕ یہِ نہ خوٗن ریٖزی کٔرِو تقوٗلوٗنہ قُتِلہ امیٖر المومنیٖن پتہٕ ؤنِو امیٖر المومنیٖن آو قتل کرنہٕ الا لا تقتُلُنبی الا قاتلی اگرے تۄہہِ قتل تہِ آسہِ کرُن قٲتلس ورٲے کٔرزیٚو نہٕ کٕہٕنۍ تہِ قتل یہِ نہٕ قبیٖلہٕ جنگ کٔرِو اوے دِتُن عبدالمطلب سُنٛد ووٚننکھ بنی عبدالمطلبو تاکہِ یہِ حصہٕ دِتنکھ کہِ یہِ نہ تُہۍ قبیٖلہٕ پرستی کٔرِو انظرو اذا انا متُ من ضربتی مگر پیرزیٚو وٕچھزیٚو اگر بہٕ امہِ وارٕ سۭتۍ یُس زن أمۍ یہِ ضرب لوے اگر بہٕ امہِ سۭتۍ موٗدُس حاضہی فدربوٗہُ تیٚلہِ لٲیِو زیٚو أمِس تہِ ضرب کٔژ ضرب لٲزیٚوس امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کوٗتاہ امامِ مُتقیٖن ضربتن بِ ضربتن یعنی تِکیازِ أمۍ لوے مےٚ اکوے ضرب تُہۍ تہِ لٲزیٚوس اکوے ضرب ولا تُمثلوٗ بالرجلِ یہِ نہ تُہۍ یہِ کٔرۍوُن مُمثل کٔرۍوُن یعنی یہِ نہٕ تُہۍ أمِس مُصلح کٔرِو مُصلح ثیَس سۭتۍ ثیہ یعنی یہِ نہٕ تُہۍ أمِس تانہٕ تانہٕ کٔڑِوُن یعنی مُصلح کرُن مطلب گوٚو کن ژٹُن گردن ژٹٕنۍ زنٛگ ژٹٕنۍ نٔر ژٹٕنۍ أچھ ژٹٕنۍ نس ژٹٕنۍ انسانس اتھ چھِ ونان مُصلح کرُن فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تِکیازِ مےٚ حظ بوٗز رسوٗلِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس نِش تِم ٲسۍ فرماوان یقوٗل پتہٕ ٲسۍ فرماوان اِیاکُم والمُصلح تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ حرام اگرے کانٛہہ مُصلح کٔرِوُن ولو بالقلب العقوٗر ولو چھُ اکھ پاگل ہوٗن تہِ کۄنہٕ آسہِ یہِ نہ تُہۍ تٔمِس کن ژٔٹِو تِکیازِ معموٗلن یِم زن وحشی پٔرِنٛدٕ چھِ آسان وحشی جانور چھِ آسان تِم رٹنہٕ خٲطرٕ کنٹرول کرنہٕ خٲطرٕ چھِ یِوان تِمن کن ژٹنہٕ یا بیٚیہِ کانٛہہ حصہٕ یِوان ژٹنہٕ تاکہِ تِم گژھن کنٹرول دپان چھُکھ مےٚ بوٗز رسوٗلِ خۄدایس نِش تٔمۍ دوٚپ یہِ نہ تُہۍ ہلکٲرِ ہوٗنِس تانٮ۪تھ مُصلح کرنٕچ کوٗشش کٔرِو یہِ نہ تُہۍ تٔمِس کانٛہہ تان ژٔٹِو تابحالٕے یہِ انسان چھُ یہِ نہ انسانس تُہۍ کانٛہہ تان ژٔٹِو کوٗتاہ شفیٖق کوٗتاہ رفیٖق کوٗتاہ مہربان اوس سون مولا مولایہِ مُتقیٖیان کۭژاہ عظیٖم ؤصیت کٔرٕن اتھ شہادتٕکِس اتھ بسترس پٮ۪ٹھ یہِ نہ کانٛہہ مُصلح کٔرِوُن یہِ نہ کانٛہہ ژٔٹِوُن یہِ نہ کانٛہہ تانہٕ تانہٕ کٔڑِوُن مگر أسۍ کروس عرض مولا ژٕ چھُکھ عظیٖم انسان ژٕ چھُکھ شفقتُک محبتُک امام مگر کربلہٕ کِس میدانس منٛز اگرے وٕچھو امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام چانٮ۪ن اہلو عیالن چانٮ۪ن اولادن کِتھ پٲٹھۍ آے مُصلح کرنہِ یہِ ٲس نہ یِہے اُمتِ مُسلِمہ یِمو زن وُنہِ گٔے کینٛہہ دۄہے گُزرے وُنہِ گٔے 2 دہایہِ گُزرے کہِ یِمو زن بسترِ شہادتس پٮ۪ٹھ امامِ علی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز یہِ ؤصیت بوٗز اور مگر اتھ ؤصیتس ما کوٚرُکھ پاس میدانہِ کربلس منٛز امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُکھ مُصلح اکہِ شُہدایہِ کربلا 200 تنہٕ تِہنٛدِ جنازٕ آیہِ کربلاہس منٛز تراونہٕ تِہنٛدِ سر آیہِ جُدا کرنہٕ اکھ ییٚمہِ ساتہٕ سٲری ٲسۍ یِوان انعام رٹنہِ
ابن زیاد سٕنٛدِس دربارَس منٛز أکِس وٲج أنمٕژ. ییٚلہِ نہٕ أمِس وٲج آیہِ تٔمۍ سُنٛد وَنُن چھُ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ سۄ وٲج درٛایہِ اِمام سٕنٛدِس اَمہِ اَتھٕ منٛز کِہیٖنۍ پَتہٕ سۄ ژٔٹ مےٚ اوٚنٛگُج اِمامَس. یعنی کُس تان اوس، کُس اُستخان، کُس بدنُک حِصہٕ اوس اِمام حُسین علیہ الصلوٰتُ وَسلامَس یُس تِمو پنٛنِس پانَس اُمّتہِ محمدی ٲسۍ وَنان تِمو تھوٚو سُہ تٕہٕنٛدِس بدنہِ پاکَس پٮ۪ٹھ پابرجا. بٔلکہِ اَکہِ تان ژٔٹِکھ اِمام حُسین علیہ الصلوٰتُ وَسلامَس. ییٚمہِ ساتہٕ اِمام زین العابدیٖن علیہ الصلوٰتُ وَسلام دفن کَرنہِ آو شُہدَن پَتہٕ دوٚپنَکھ أنِو اَکھ ژادرِ پٔٹ یا اَکھ وگی پَتٕج أنِو تاکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تُلو. پَتہٕ اوس یِم تان یِم اُستخان اوس اَکہِ تُلان اِمام زین العابدیٖن علیہ الصلوٰتُ وَسلام پنٛنِس بابہٕ سٕنٛدۍ پَتہٕ اوس اَتھ منٛز جمع کَران. عزیٖزو اگر نَے أسۍ ؤصیتَس پٮ۪ٹھ عمل کَرو، گۄڈنٮ۪تھٕے ؤصیتَس پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ چھِ وٲجِب. اگر أسۍ گَرَس منٛز تہِ ؤصیت کَران شرعن تہٕ فقہی لحاظ چھُ ؤصیتَس پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ وٲجِب. اگر نہٕ أسۍ ؤصیتَس پٮ۪ٹھ عمل کَرو کینٛہہ چاہے سُہ میٖراث آسہِ کانٛہہ تہِ چیٖز آسہِ سُہ سورُے چھُ حرام گژھان. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تَتھ منٛز تصرُف کٔرِتھ کِہیٖنۍ تَتھ مالَس منٛز. سُہ مال چھُ غصبی گژھان اگر نَے طبقہِ ؤصیت أسۍ پَکو کِہیٖنۍ. وۄنۍ اگرے اَسہِ اِمامے مُتقیٖن ؤصیت کَرِ یُس زَن کایناتُک اِمام آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ آسہِ ؤصیت کَران تَس ؤصیتَس پٮ۪ٹھ تَمیُک وجوٗب تَمیُک اَدب کیاہ چھُ تقاضہٕ کَران. اِمام علی علیہ الصلوٰتُ وَسلام چھِ بسترِ شہادتَس پٮ۪ٹھ یہِ ؤصیت کَران اور اُمّتِ مُسلِمَسٕے یوت نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ تمام اِنسٲنیتَس تہٕ تمام بشریتَس نِش چھُ تقاضہٕ کَران کہِ میٲنِس یَتھ ؤصیتَس پٮ۪ٹھ گژھِ عمل کَرٕنۍ. عزیٖزو اَسہِ چھُ اِنصاف دیُن. اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪س اِمام علی علیہ الصلوٰتُ وَسلامَس نسبت سُہ حق ادا کَرُن یُس تِہُنٛد اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ. تِم چھِ اِمام أسۍ چھِ اُمت. اَسہِ چھُ اُمت بٔنِتھ اِمامَس سۭتۍ اِنصاف کَرُن یہِ حق تٔمۍ سُنٛد ادا کَرُن. کِتھ پٲٹھۍ کَرو ادا؟ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِمن ؤصیت کٮ۪ن الفاظن پٮ۪ٹھ عمل کَرو. یہِ ؤصیت نامہٕ گوٚژھ یُن لیکھنہٕ، یہِ گوٚژھ یُن بورڈ بَناونہٕ. یِمن تمام یِم زَن یِم اصوٗل یِم ویلیوٗز اِنسٲنی ویلیوٗز یِم زَن اِستعمال چھُ کَران اَتھ ؤصیت نامَس منٛز اِمام علی علیہ الصلوٰتُ وَسلام یِم گٔژھۍ أسۍ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ بٲگراوٕنۍ. یِم گٔژھۍ وَنٕنۍ، یِم گٔژھۍ پَکناوٕنۍ، یِم گٔژھۍ واتناوٕنۍ. تِکیٛازِ اَکھ کٔمی یۄس زَن روٗز، اَکھ گیپ یۄس زَن روٗز اُمَتَس درمیان تہٕ خۄدِ اِمامَس درمیان سۄ روٗز یہِ اَمہِ پَتہٕ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن اِمام رحلت چھِ ییٚمہِ دُنیا کَران ییٚمہِ ساتہٕ شہیٖد چھِ سپدان تَمہِ پَتہٕ یۄس وٕنیُک تانٮ۪تھ عظیٖم گیپ چھِ روٗزمٕژ اِمام علی علیہ الصلوٰتُ وَسلام سُنٛد یہِ کِردار، اِمام علی علیہ الصلوٰتُ وَسلام سُنٛد یہِ گُفتار اَمہِ نِش تھٲے اَسہِ بےٚزانۍ لُکھ کٔرۍ نہٕ زٲنیاب اَمہِ نِش کینٛہہ. لہٰذا ضوٚرَتھ چھِ اَمہِ کَتھِ ہِنٛز کہِ أسۍ گٔژھۍ وٕنکٮ۪س یَتھ پیٖرڈَس منٛز یُس زَن وٕنکٮ۪س اَسہِ میٖڈیہُک دور چھُ، یُس زَن ٹیکنِکَل وٲلڈ چھُ، یہِ چھُ ٹیکنالجی ہُنٛد دور، یہِ چھُنہ اِنسٲنیت کِس ناوَس پٮ۪ٹھ یہِ ؤصیت. أسۍ گٔژھۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اَوزار پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ؤسیٖلہٕ اِستعمال کَرٕنۍ اور یہِ ؤصیت تِمن اِنسانن تام واتناوٕنۍ یِمن اِنسانن اندر ضمیٖر چھُ بیدار. کۭتیاہ چھِ تِم یِمن زن بیدار ضمیٖر چھُ مگر تِمن تام چھنہٕ یہِ حقیٖقت وٲژمٕژ کینٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حقیٖقتُک پیغام تِمن تانٮ۪تھ واتہِ تِم تہِ چھِ گرویٖدٕ گژھان، تِمن تہِ چھُ عشق گژھان پٲدٕ، تِم تہِ چھِ اِسلام کِس دٲیرس کُنتھ یِنٕچ کوٗشِش کران. لہٰذا یہِ ٲس ؤصیت اِمام المُتقیٖن علی علیہ الصلوٰتُ وَسلام سٕنٛز یۄس زن بسترِ شہادتس پٮ۪ٹھ تِمو تمام اِنسٲنیت خٲطرٕ بیان چھِ کٔرمٕژ. اور اگر اَتھ پٮ۪ٹھ أزیُک اِنسان عمل کرِ، یِم زن قومی سطحس پٮ۪ٹھ اَسہِ مسٲیِل چھِ یا محلی شہری سطحس پٮ۪ٹھ مسٲیِل چھِ یا بین الاقوٲمی سطحس پٮ۪ٹھ یِم زن اَسہِ اجتمٲعی مسٲیِل چھِ اَسہِ چاہے معیشت لحاظ آسہِ، چاہے سماج لحاظ آسہِ، چاہے سیاستہٕ لحاظ آسہِ، تِمن تمام مسٲیلن چھِ یِمن اِنسٲنی اقدارن منٛز اَسہِ راے حل اَتھِ یِوان. لہٰذا اِمام علی علیہ الصلوٰتُ وَسلام سُنٛد پزِ اَسہِ یہِ پیغام عام کرُن. یہِ چھُ اِمام سُنٛد ٲخری پیغام اور اِنسٲنیت خٲطرٕ چھُ گۄڈنیُک پیغام. اگرے اَتھ پیغامس پٮ۪ٹھ عمل گژھِ سون معاشرٕ سون قوم، نہ فقط سون معاشرٕ تہٕ قوم بلکہِ تمام اِنسٲنیت اور اِنسٲنی معاشرٕ ہیٚکہِ ترقی تہٕ کمالٕچ وَتھ طے کٔرِتھ. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ توفیٖق یِمن ؤصیتن پٮ۪ٹھ عمل کرنُک.
İlahi amin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.